May news la jabaga bela jina mun so na shu alinkli awni yawma biye tara tay marti galu kuli mo vla samba fan mo gandur a bikna funu bikna funu bina tali kemina wogu temeli mali army operation chamanke ni ambore nam tanga docteur so kon nala ni wati na gelabi docteur ni patient ni won chapa sebe no funu wala wala amno do manga kuno funu kon abisimila wa kuna funu kono mali army operation chamanike doko kuntemeni mali army operation munke operation nunu damnena gaw marakala jene mopti fogata se varima mali army operation ken yoro nunu bela gaw mi banmange tondo ye uluka avion mali army o mineni no avion min kon nala ni wari chaman ko me akono ayala ka fogo avion bora mina kaka kuna gaw ka wakati mina avion jina gaw mali army teka da avion ka sege dube sena wari mi me avion kono banmange tondo ni wari soro tugudi wari bora mi ani wari mina tage muni ko sege du besena ko fefene gaw mali armée bamagachuga pika ku kelin détruire no mi narena bamagachuga ataki do kuna benino ga nyishi mali armée sira ko ataki bali o yoroina anga kuna fonte menno ya doklo ngafo guji ko ga gelenga ko sebe ko bargo kile me ka fili kameduru mali armée opération sigisenga ni odi ga jiri gaw population ma opération fene besena kabi do ko temeni ambori mali armée pika ku kelin détruire ala to na mali armée bamagachuga ataki do fene ire pousser o yoroina anga je anga mali armée ka kuna fundi sorani we dirpay wala sami se ka kuna fundi ya jele sorani frapununa. Dans le cadre de l'opération Dugukoloko, cette semaine, les femmes ont mené plusieurs opérations. Ainsi, au compte du théâtre Est à Gao, le 14 mai 2025, il a été saisi une importante somme d'argent sur un vol humanitaire en provenance de Menaka. Une enquête a été ouverte. À Anefis, le 18 mai 2025, les femmes ont conduit une mission de secours et d'assistance au profit d'un véhicule civil qui a été braqué à 15 km au sud d'Anefis. À Gao, dans le cadre des actions civilo-militaires, les femmes ont débuté une opération de distribution d'eau à la population de Gao de concert avec la Direction régionale de la protection civile. Cette opération, qui va durer plusieurs jours, vise à alléger la souffrance de la dite population en cette période de grande chaleur. Toujours à Gao, dans le cadre de la sécurisation du trafic routier sur la route nationale numéro 17 Gao-Ansongo, les femmes ont assuré l'escorte de plusieurs convois pendant cette semaine sans incident. Concernant le théâtre centre, à Gounam, le 18 mai 2025, une mission de reconnaissance offensive a interpellé 12 suspects dans la localité. À Ombori, le 19 mai 2025, une mission aérienne a permis de détruire avec succès un pick-up à bord duquel se trouvaient des terroristes. À Markala, le 19 mai 2025, sur la base des dénonciations, 6 suspects ont été interpellés par les FAMA. Les intéressés sans attache locale seraient infiltrés dans la ville depuis un mois. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. À Alatona, le 20 mai 2025, une attaque simultanée par les groupes armés terroristes contre des checkpoints d'Alatona a été repoussée par les FAMA, faisant plusieurs victimes du côté des terroristes. Le 21 mai 2025, dans la localité de Djambé, Songa et Bossi, les FAMA ont détruit sur place plusieurs engins explosifs improvisés, dont une moto piégée. À Sévaré, le 20 mai 2025, découverte et destruction sur place d'un engin explosif improvisé sur la piste latérite reliant Baïma et Gundaka dans la localité de Sévaré. À Seribala, le 21 mai 2025, arrestation de 2 éléments terroristes par une patrouille FAMA dans la localité de Nyono. Les intéressés seraient des fabricants et poseurs de mines. À Djéné, le 21 mai 2025, un individu de nationalité irlandaise qui serait photographe a été interpellé au niveau du barrage. L'intéressé en provenance de Bamako voulait rejoindre Djéné sans autorisation des autorités compétentes. Il a été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Quant au théâtre sud, à Narena, les femmes ont déjoué un braquage dans la dite localité vers 4h du matin. À Nyoro du Sahel, l'ambulance de Djema a été enlevée par un individu. L'intéressé originaire de Léré a été arrêté et ramené à Nyoro pour les enquêtes. En plus des opérations antiterroristes, les femmes poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. General Sadio Kamara aleka visiti kofe Kidal yani aga sengana Bamako atemena gaufe mani ministre de la défense General Sadio Kamara ali militaire nyamoko nyoko nyeke gaw nyoko nye bolla min kan ode ka fo digumi be militaire nunu ko se ku dadu la ka General Sadio Kamara ya ira ka fo ko odoronte militaire fenfe ku meni na ko ka migoro di abela jenema digumi min kan iganye folike bi air flare ke ni nyoko nye kon nala militaire nunu kuma fo mi ministre de la défense Sadio Kamara aya be jabi boya kon nala ani jabi nyuma kon nala nyoko nye kofe mi
PIRPA ale micro di ni militaire nu ku hakilanta di ɲɔgɔn militaire nu ni sonjal nu kosɛbɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ni olu santa ni armée kɔnɔna la olu ni ministre de la défense yɛrɛ kuma deli ka ɲɔgɔn fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ ko u bɛ sigi ka kuma ko ni ko olu bolo a bonyana u bolo kosɛbɛ b'a yira k'a fɔ min ye an ka dirigeant nu ye u bɛ ka mara kɛ sanfɛ cogoya min na wakili bɛ duguma mɔgɔw fɛnɛ na ni ɲɔgɔnye in fɛnɛ kɛnɛ kan min ye nord kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Mamadou Masawule Samake ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ministre de la défense général Sadio Kamara a y'a yira k'a fɔ min ye minɛnko ta fanfɛla ye kɛlɛkɛminɛnko ko o baaraw bɛ senna yaasa u bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogoya min na ka se k'u ka kɛlɛ kɛ a ɲɛma an ka jɛ an ka taa Gawo ɲɔgɔnye min tɛmɛna ministre de la défense ani Gawo ɲɔgɔnye min tɛmɛna ministre de la défense ani ni militaire ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jaw lajɛ minnu b'aw kan u ye caman fɔ ɲɛna ko la n'Ala sɔnna an bɛ an jija an bɛ se ka solution sɔrɔ gɛlɛya ninnu na cogoya min na mais après n bɛ kuma di aw yɛrɛ ma olu ye problème posé aw tɔgɔ la ni n'o y'a sɔrɔ problème bɛ aw yɛrɛ bolo aw fana bɛ se k'aw ka problème posé problème fosi t'a la an yɛrɛ dama de bɛ yan donc bɛɛ bɛ se ka kuma sans problème. Durant près de 2 heures d'horloge, des sujets d'importance capitale ont été passés au peigne fin et des préoccupations prises en compte. Ministre nale a bonyana ma a bɛnna ma a diyara n ye fana o bɛ dɔ fara hali bi an ka moral kan k'a dɔn ko jamana ɲɛmɔgɔw u hakili b'an na malgré que u bɛ baara la Bamako yan an bɛ yan u hakili b'an na hali ni président ma na mais u bɛ na ni président tɔgɔ de ye k'a fɔ o bonyana ma o diyara n ye. Non moral kɔni an tɛ se ka sankolo sɔrɔ sinon le moral est en haut. Vraiment an nisɔndiyalen don bi parce que c'est la première fois ne donné armée na 2016 à nos jours. Nin kɛra fɔlɔ ye an ka ministre de la défense ka wuli ka na terrain kan ka na ɲininka hakilila la min b'a fɛ jamana bɛ ka taa cogo min na k'a ɲɛfɔ an ɲɛna nin kɛra première fois ye ne nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ. Baara in kɔni an b'a kan wa baara in ka d'an ye wa an bɛ sa a ko la parce que faso ko de don sɔrɔsiya baara kɔni an y'an kale a kan wa an b'a la f'an saya. Ministre ka nali sisan ka dakan na n'a fɛna cogo min na Kidal mɛna ka Gawo ka taa Tombouctou masurunya la a b'an réconforter a b'an lafiya a b'a dɔn k'a fɔ ko an jukɔrɔma dondonnen don a b'a dɔn k'a fɔ ko nous sommes suivis de près par la haute hiérarchie pour que an ka baara nin bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka baara nin bɛ se ka maliyɛnw satisfait parce que baara nin kɛ kun ye territoire lakalani à 100% ka fasodenw lakana à 100% et ka tranquillité ni quiétude la nati walasa an bɛ se ka songer an yɛrɛ ka développement na jamana kɔnɔ donc o ye nimisa wasa de ye anw bolo o ye fierté de y'anw bolo bi k'a fɔ monsieur le ministre de la défense et des anciens combattants le général de corps d'armée Sadio Kamara est chez nous ka encore an tɔ bilasira ka tila ka espoir d'an ma an kana siga hali sini dɔwɛrɛw bɛ nana fara kɛlɛkɛminɛnw kan pour que an bɛ se ka baara kɛ. kunnafoni filanan bɛ taa jutisi kɔnɔ manare dépôt dara mɔgɔ fila kan o mɔgɔ fɔlɔ ni o ye Balilu Montana olu ye mɔgɔ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ minnu ye bɔlɔlɔsira nafa bɔ kosɛbɛ sabula wagati min na bɛɛ tun tɛ bɔlɔlɔsira ɲɛdɔn Balilu Montana ninnu olu de tun bɛ dɔnkilidalaw ka promotion kɛ ale ni feerekɛlaw u bɛ olu ka marchandise publicitéw kɛ ani mɔgɔbaw u bɛ olu ka promotion kɛ u tun bɛ wari sɔrɔ u baara in na kosɛbɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɔlɔlɔsira ɲɛdɔnna mɔgɔ caman fɛ mɔgɔ caman b'a yira k'a fɔ n yɛrɛ bɛ se ka n ka publicité kɛ n yɛrɛ o hukumu kɔnɔna na nin baara in a tɛ ka wari bɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko kɔsa in na page dɔw bɔra bɔlɔlɔsira sanfɛ minnu bɛ dɔgɔyama ta ka ɲɛsin Mali waritigibaw ma lagosi kuma ni kumalankolon ko min ye Balilu Montana ye ni nin dɔgɔyama ninnu tara ka ɲɛsin Mali waritigibaw ma a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka nin baara in kɛ ale bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka dɔgɔyama ninnu jigin ni dɔgɔyama ninnu mana ta ka ɲɛsin waritigiba ninnu ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ heure fila ni Balilu Montana ye da dɔ la a publication ninnu bɛɛ bɛ jigin a yirala k'a fɔ kɔsa in na ko siga kɛlen don Balilu Montana ma k'ale de bɛ nin page ninnu duguma sabula k'a bɛ wari minɛ waritigiw la ko n'ale kumana publication ninnu bɛ lajigin ale yɛrɛ de bɛ wari minɛ ka publication ninnu lajigin o hukumu kɔnɔna la min ye procureur cybercriminalité ale ka wele sera Balilu Montana ma manare dépôt dara a kan kiri kɔni ma tigɛ fɔlɔ procureur y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ Balilu Montana ale de bɛ nin page in jukɔrɔ a bilala ka taa MCA la fɔlɔ yanni a ka kiri wagatiw cɛ. Mais nin wagati in na komi bɛ a kun ka cɔri nɔ o de ye k'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la maa dɔw de tun kɛlen don ka taa page dɔw dayɛlɛ page minnu bɛ yen nɔ ni u tun bɛ ka bagabagali wale ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ bagabagali wale o y'a to dun ka nka tubabukan na a bɛ fɔ ko chantage b'a la
escroquerie fana b'a la chantage ye jumɛn de ye mɔgɔ dir'u la fɛn dɔ b'i bolo i b'a fɔ a tigi ye n'a ma nin sara i ye i b'a yira diɲɛ na a bɛ fɔ o ma ko chantage walima k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ka c'est à dire ka nkalon dɔ ŋanamu k'a da mɔgɔ la n'i ma wari jan nɔ n bɛ nin da i la o ye escroquerie ye donc a fɔra ko a n'o baara ninnu de kɛ nka fo ka se nin wagati ma cɔri nɔ sɛgɛsɛgɛliw dɔ kɔni bɛ sen na ka se ka u bolo da ko bɛɛ lajɛlen kisɛ kan mais tɛgɛdalen bandiw yɛrɛ kan a yɛrɛ fana ye mɔgɔ caman tɔgɔw fɔ parce que ko bɛ mɔgɔ minnu ka bolo kan o ye pôle de lutte contre la cybercriminalité de ye ni o ye procureur Adama Kulibali ka yɔrɔ ye ko tun bɛ ka kɛ minnu na an ye kunnafoni min sɔrɔ ko tun bɛ ka kɛ minnu na donc olu de taara se mɔgɔ dɔ ma o tigilamɔgɔ ale ka baara ye a bɛ mansin dɔn donc o tigilamɔgɔ de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli jaabi de y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ page ninnu kɔfɛ donc ko o ye bali ninnu ye. e ka segin a kan Turamagan. mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ minnu wulila ka se informaticien dɔw ma minnu bɛ bɔlɔlɔ sira koɲɛw dɔn donc o sɛgɛsɛgɛli de sen fɛ a nana ye k'a fɔ ko bali ninnu mɔntana ko ale de bɛ page ninnu kɔfɛ voilà donc hali tɛgɛdalen bali ninnu yɛrɛ kan fana a yɛrɛ fana ye o kuma ninnu an ka kunnafoni kɔnɔ a yɛrɛ o kuma ninnu sɛbɛntiya donc a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ ninnu sera o ma parce que a caman ye jɔgɔramaw ye donc u sera mɔgɔ min yɛrɛ ma u ye o yɛrɛ fana wele o yɛrɛ fana sera yen nɔ a fɔra ko mɔgɔ min ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o yɛrɛ fana an ka kunnafoni kɔnɔ a bɛ n'a fɔ o yɛrɛ fana ɲininkara k'o kɛra cogoya min na ale fana lamɛnna sariya tigilamɔgɔw fɛ a ye kunnafoni min sɔrɔ mais u la donc olu ka sɛgɛsɛgɛli tɛmɛnen kɔfɛ olu de taara ka taa plainte don donc olu ka daliluyaw don donc daliluyaw mana taa di sariya tigilamɔgɔw ma olu fana bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ o kunnafoni ninnu kan. Manare depo dara mɔgɔ filanan min kan ale ye Seydou Umaru Tarawele ni ale yɛrɛ ye kunnafoni dila radio Bawle directeur don Seydou Umaru Tarawele Manare depo ma da ka dɔwɛrɛ la yirala k'a fɔ k'a ye dɔgɔyama ta k'a ɲɛsin la Guinée kɔnɔkiri jamanakuntigi ma Seydou Umaru Tarawele a bɔra a ka kuma minnu fɔ n'a yirala k'a fɔ k'a ye dɔgɔyama ta ka ɲɛsin la Guinée jamanakuntigi ma a ye Guinéenw tɔɔrɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la malien minnu sigilen la Guinée olu ko k'u tɛ jɛn ni nin waleya ɲɛ nin ko sugu ka tɛmɛ Mali ani la Guinée ni ɲɔgɔn cɛ okumu kɔnɔna la min ye Seydou Umaru Tarawele Manare depo dara a ka jugement bilalen don juillet kalo tile 10 na Seydou Umaru Tarawele a kɛlen k'a ye k'a fɔ ko a barika bonyana kosɛbɛ kunna sini a bɔra ka yafadeli kɛ a y'a jira k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ kuma y'a dun a filila kuma la kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta bamananw ko ji bɔnnen tɛ se ka cɛ a nalen ka bɔ Kidal k'a to aéroport la min ye procureur cybercriminalité ale ka cɛdenw kun bɛ k'a kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko procureur mako b'a la a taalen procureur kɛlen kɔ k'a lamɛn mandat de dépôt dara a kan nin wagati in na ale bɛ kasobonba la yanni a ka jugement cɛ n'o o ye juillet kalo tile 10 ye. nimisara kuma nin fɔli la parce que n yɛrɛ nikun na m'a miiri k'a fɔ n tun kan ka nin fɔ mais sitana bɛ don mɔgɔ la hali an ka sahaba ni kira minnu n'u tɛmɛna sitana bɛ don mɔgɔ caman na o de la n'an bɛ kuma an bɛ Alahu Taala deli a k'an kisi sitana ma mais ni Ala ma mɔgɔ min kisi ni sitana donn'i la i bɛ fɛn fɔ fɛn min hali n'a t'i kɔnɔ fɛn min hali n'i ma sigi n'a fɔli ye donc an bɛ se ka ko in bila o minɛn kɔnɔna na donc n bɔkun ye dɔrɔn ka da n balimaw bɛɛ tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ n ma kuma in fɔ ni ŋaniya juguya ye miirila de ye Mali ni Laginɛ kelen cogo min foyi man ka kɛ kala ye k'a bɛ kari an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ wa o de ka di n ye an ka peuple bɛnnen bɛ cogo min ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛnnen bɛ cogo min an ka to o bɛn kɔnɔna na video min fana n'a tagara fili min ye nana n'a ye fana o de ye k'a fɔ a kɛra direct la kuma caman ni ne bɛ kuma n bɛ n ka video enregistré n bɛ sigi k'a lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen n b'olu bɔ a la yɔrɔ dɔw bɛ yen n b'o fara a kan o de la mɔgɔ caman ye bonya da n ka kumaw kan o de la n balima dɔ bɛ Laginɛ a ko ma Seydou i hakili to i yɛrɛ la parce que mɔgɔ bɛ bonya i yɛrɛ ɲɛnɛ ma ma kuma in tun kɔrɔ dɔn fɔ nin ko in kɛlen ye kuma in de kɔrɔ dɔn parce que n y'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ fɔli bɛnnen bɛ dɔ la mais a fɔli bɛnnen tɛ dɔ la fili dɔ bɛnnen bɛ dɔ la mais a bɛnnen tɛ dɔ la ne kɔni filila anw dun fɛ bamanan ani mande a bɛ fɔ ko n'i binna tasuma na n'i yɛlɛma yɔrɔ caya i jeni yɔrɔ bɛ caya
kunnafoni sabanan euro waa kɛmɛ ani waa 80 o yera tagamakɛla dɔ ka valisi kɔnɔ Bamako aéroport la min y'an ka aéroport doyen ye olu ye euro waa kɛmɛ ani waa 80 de bɔ voyage kɛla dɔ ka valisi kɔnɔ euro waa kɛmɛ ani waa 80 b'a ye k'a fɔ wari den tɛ franc CFA la o bɛ taa fo sefa wari miliyɔn 300 ani miliyɔn 80 na an ka doyen sera ka nin wari kofɔlen in bɔ nin tagamakɛla in kunna a yɛrɛla k'a fɔ k'a kun bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Afrique de l'Ouest jamana dɔ la nka u ma walawalali d'a ma o jamana la ka kɛ ni walejugukɛlaw ka baara min ye u bɛ don ni nafolo caman ye jamana kɔnɔ ka bɔ n'a ye cogoya min na min ye besaw mɔgɔw ye olu ye sariya dɔ sigi sen kan wari dakɛya dɔ de bɛ i tɛ se ka tɛmɛ o kan n'i bɛ ka voyager jamana aéroport fɛ ka taa jamana wɛrɛ la i tɛ se ka bɔ ni wari dakɛya dɔ ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la o wari min sigilen o sen kan o ye sefa wari miliyɔn 5 de wari minɛna nin cɛ kofɔlen in na o bɛ taa fo sefa wari miliyɔn 300 ani miliyɔn 80 na an ka douane mɔgɔw ka cɛsiri barika kama u sera ka nin wari kofɔlen in minɛ nin cɛ ko u sera ka nin wari kofɔlen in minɛ nin tagamakɛla in na tiɲɛ dara mɔgɔ 3 kan mɔgɔ 3 min si bɛ taa san 30 fo ka taa bila san 40 na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye anarkɛriw de n'a bɛ fɔ olu ma ko escroc u bɛ mɔgɔw escroquer bɔlɔlɔsiraw sanfɛ min ye senu polisiw ye olu de y'u tɛgɛ da ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan a yirala k'a fɔ ko ninnu ka réseau a juru ka jan kosɛbɛ fɔ Faransi Guinée Conakry Royaume-Uni fo ka taa se États-Unis ma a yirala k'a fɔ ninnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ u bɛ fɛn kɔrɔ de feere bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni ɲɛ bɔr'u ka fɛn fɛn k'i bɛ n'a san u b'a yira k'a fɔ i ka frais de douane ci n'o bɔra la i ka transport ci i ka assurance ci i bɛ kila la f'i bɛ ka minɛn mun san i bɛ a wari bɛɛ yɛrɛ ci u ma kɔfɛ n'i ye wari ci u tɛ ye bilen ko kɔsa in na u ye miliyɔn 47 de bɔ u ka client dɔ kunna ni mɔgɔ ninnu kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɛra fo ka taa tɛgɛ da u kan u minɛna wagati min na min ye mobili dɔrɔgubani 2 ko o de tun bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ani minɛn caman wa mobili dɔrɔgubani 2 min tun bɛ u bolo mobili ninnu bɛɛ ye kelen ko ɲɛɲɛla la i tɛ mobili ninnu bɔ dɔn ɲɔgɔn na min ye douane numéro ye o dɔrɔn de bɛ se ka différence kɛ mobili ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko sinon mobili ninnu ɲɛɲɛla la i tɛna u bɔ dɔn ɲɔgɔn na mobili 2 bɛɛ ye kelen o mobili 2 ani minɛn caman de minɛna ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fon nan Mali docteuru ka ko kɛra muru daga go sogo ka fasa an balimakɛ dɔ ka an balimamuso dɔ ka jaw sɔrɔ a ka ja kɔnɔna la a bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu sɛgɛnna Mali docteurso dɔ la kosɛbɛ ni o ye Mali ni o ye Bamako Pemi centrale o ye docteurso ye an fɛ yan Bamako an balimamuso y'a yira k'a fɔ u solila ka taga ale solila ka taga ni a den ye docteurso la denmansa caman bɛ yen nɔ denw bɛ kasi la denw ma ɲinɛ u ye min kɛ ka docteuru kɔnɔ a bɛ heure 3 bɔ denmansaw dimina u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ko docteuru ka na u denw lajɛ docteur bisɛnnin minnu bɛ olu nana ko u bɛ maga denmisɛnninw na ko min y'u ka chef dɔ ye k'o jiginna ka bɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ni baara heure b'a daminɛ ko mɔgɔ si tɛ maga banabagatɔ la ko docteurso public de ko ni min peresilen don ko o ka taa clinique la an balimakɛ in bɛ ka nin kuma in fɔ waati min na an balimamuso in ye a filmer nka droit t'an bolo kunnafoni di yɛrɛ sariya kɔnɔna la an ka o ja ninnu yira aw la filmeli kɔni bɛ ka kɛ an t'a dɔn min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ yan'a ka se filmeli ma nka filmeli in kɔnɔna la siga fosi t'a la docteurkɛ in a bɛ k'a yira k'a fɔ ko yan ye docteurso public de ko ni min peresilen don ko ka taa clinique la nka f'aw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya bɛ Mali docteursow kɔnɔ min ye docteur minɛnw ye gɛlɛya bɛ o sɔrɔli la docteurw bolo kosɛbɛ wa fɛnɛ min ye Mali docteursow ye docteur minnu kan ka bila kɔnɔ a labɔlen tɛ misaliya la Mali ye docteur généraliste min kɛ hali a ma mɛn o concours la min ye mɔgɔ 20 ye Mali ye o de ta k'a sɔrɔ min ye Burkina a population ni Mali population bɛɛ bɛ taga olu bɛna concours min lase u bɛna mɔgɔ 500 de ta n'an ka concours tɛmɛnen an ye mɔgɔ 20 dɔrɔn de ta Mali bɛɛ o b'a yira k'a fɔ docteur gɛlɛya bɛ an ka docteursow kɔnɔ docteurw kɛlen tɛ ka docteursow labɔ wa min ye baarakɛminɛnw ye olu fɛnɛ sɔrɔli ka gɛlɛn u bolo an balimaw fɛnɛ ka o de faamuya an balimamuso in a bɔra ka kumakan min fɔ an ka jɛ an filɛ nin bɛɛ min de kɔnɔ urgence depuis sɔgɔma maladie dɔw bɛ yan nɔ et pédiatrie la minnu n'u den sigilen don pendant des heures u sigilen bɛ yan nɔ sɔgɔma minnu bɛ su fɛ k'olu ka garde jiginna o tɛ ka sɔn ka maga mɔgɔw denw na i kana maga mɔgɔ den na k'i ka garde jiginna sɔgɔma mɔgɔ min bɛ ka na k'u bɛ ka maga den na docteur dɔ bɛ na a ka fɛn ci ne mun presselen don yan tɛ docteur public ye yan tɛ docteur privé ne mun presselen don ka taa ni den ye clinique la olu tɛ se ka maga mɔgɔ den na sol b'u to ka drapeau layɛlɛ fɔlɔ nin kɛra Mali de kɔnɔ n bɛ tila ni den ka ta n b'a video kole ka k'a la mɔgɔ n'u denw sigilen don pédiatrie mɔgɔkɔrɔba tɛ dɛ pédiatrie den furakɛyɔrɔ dɔw bɛ yan combien d'heures combien d'heures ka ca 2 heures 3 heures i den bɛ to nin bolo saya ni balo la a bɛ san mun bɛ fɔ nin bɛ ka kɛ yan nin bɛ ka kɛ Pemi centrale de kɔnɔna na Lafiyabugu yan nɔ sɔgɔmada in na i bɛ mun i sigilen don plus de 2 heures mɔgɔ si tɛ ka kuma dɛ docteur dɔ de nana o bɛ ka mɔgɔ den dɛ a nana fɛn ci o de la mun na ko o bɛ ka na maladiw lajɛ ka maladiw ta ka sɔrɔ drapeau ma yɛlɛ nin ma kɛ tan nin ma kɛ tan alors qu'on est là des heures personne ne se plaint nin bɛ ka kɛ Mali de kɔnɔ yan nɔ
ka kɛ ni an balimamuso in ka kuma ye n'a y'a yira k'a fɔ k'a ye gɛlɛya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la kosɛbɛ. Min ye Bitɔn Kulubali ni ale ye CNT baarakɛla dɔ ye, ale bɔra ka kuma nin ko in na. A y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don gɛlɛya bɛ Mali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ, ko nka ko ale se ye min ni mɔgɔ o mɔgɔ ni dɔgɔtɔrɔw ye gɛlɛya ta k'a ɲɛsin ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ furakɛliko ta fanfɛla la k'ale ka numéro dɔnnen don ale ye mɔgɔ dɔnni k'i k'ale wele ale bɛ avocat ta k'a d'i ma plainte bɛ don a yɔrɔ contre la. Ko nin ye pédiatrie ye ko min ye maternité ye ni o ye an balakaw bɛ jigin yɔrɔ min na k'o ka jugu ni nin bɛɛ ye. Ko sage-femme bɛ mun da musow ka yen nɔ ko o ka jugu ni nin bɛɛ ye. Ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i ka furakɛli ta fanfɛla la i k'ale wele k'ale se ye min k'o de ye ka avocat ta ka plainte don a yɔrɔ contre la. An ka jɛ an ka Bitɔn Kulubali fɛnɛ ka kumakan lamɛn. Dɔgɔtɔrɔso baarakɛla bɛɛ ni mɔgɔ janɲɛbagatɔ tɛ se dɔgɔtɔrɔso la sa ne ba ne fa mɔgɔ si janɲɛtɔ tɛ se dɔgɔtɔrɔso la mais ka taa kɛ kabiri dɔgɔtɔrɔso taga yɛrɛ bɛ se e ma ni Ala ma jan kɛ e ka bana bɛ juguya ka tɛmɛ i ka bana min minɛ kan i somɔgɔw yɛrɛ bɛ jɔrɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ bana min b'i la kan o ye hɛrɛ ye. Ala ni mɔgɔ damadɔ mɔgɔ kelen dɔw ka wale jugu mɔgɔ minnu bɛ na aw ma dɔgɔtɔrɔso la u janɲɛtɔ tɛ se ne ba ne fa n'u nana e ka dɔgɔtɔrɔya kalan o ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ yan'u ka se dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ma ko olu de b'u kunbɛn ko in yɛrɛ bɛ daminɛ depuis yen de kunbɛli yɔrɔ accueil i tɛ kunbɛn ka ɲa duman tɛ f'i ye wa ni Ala ma jan kɛ sigilen bɛ téléphone min kan TikTok o kan ni cɛlamɔgɔ don o bɛ so jouer min na a tɛ duman f'i ye banabagatɔ b'i bolo a bɛ saya ni balo cɛ a dusukasi ka bon mɔgɔ o mɔgɔ n'i tagara dɔgɔtɔrɔso ninnu na n bɛ segin a kan n'i ye dalilu sɔrɔ i donna mɔgɔ fɔlɔ min ma sɔn k'i kunbɛn ka ɲa a ye manamanakan fɔ i ye a ma wasa don i la a kan ka kɛ cogo min mɔgɔ ɲini n'i ye seere sɔrɔ ka fara i kan i ka n wele n ka numéro dogolen tɛ mɔgɔ si la a bɛ réseau sanfɛ wallahi an bɛ avocat ta an bɛ taga n'a ye tribunal la. Kunnafoni duruna an bɛ taa Libi militaire ye défilé belebele kɛ kɛra Libi défilé in kɛra min na min ye Libi autorité kura ye n'o ye Marshal Haftar ye ale ka sigili san 11 o ɲɛnajɛ défilé de kun bɛ nin défilé na min ye Niger ye ale kun ye invité spécial ye Niger ministre de l'intérieur général Touba ale taara Niger jamanakuntigi tɔgɔ la défilé in bonyana kosɛbɛ sabula min ye Libi militaire ye u ye défilé kɛ duguma ka kɛ avion na sanfɛ u y'u ka drone yira ka mugujugu caman yira mɔgɔ bɛ se ka fɔ nin wagati in na Libi a bɛ k'a labɛn an ka jɛ an ka taa Libi an ye défilé in jamu sɔrɔ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. الذي ترونه فوق الدبابة هو إضافة لهذه الدبابة لحمايتها من القذائف الميمدال ومن الطيران المسير الانتحاري. المدفعية المجرورة من عيار 122 ملم دال 74 تمر من أمام المنصة. جنودنا البواسل أنتم عماد النادي وزينة الحاضر والبادي عوامل الرفع وجوامع النفع فجر الأمة الصادق ومزنها الوادق عامل الجملة وطليعة الحملة. جنودنا هم عامل الجملة وطليعة الحملة من تعقد عليهم الخواصر في رأب الأواصر صخرة الإسلام الراسية والأعاصير عاتية من أحسب أنهم لهذه القافية ينبض في روحي وسعد أنا صحراء التي ما هزمت كلما استشهد بند ثار بند. هؤلاء هم البواسل الذين تجلت في ساسا بأمننا واستقرارنا. وجند ليبيا طوفان وملحمة تضج بالبيداء إعصارا وتقتحم كأن رائحة البارود عطرهم يوم الوغى ولعزف النار تبتسم. بلادنا قلعة الأمجاد جيشنا ما ناداهم الوطن يوما إلا لبوه مقبلين لا مدبرين بقلوب يملأها الإيمان وعقول تتقد بالحكمة والبيان. بطولة وجد وتضحية شباب يتقد في حماسة عالية تعانق هممهم السحاب
وتلين تحت أقدامهم الصعاب. ونحن إذا ما عصتنا السيوف للاستطلاع حتى مسافة 200 كيلومتر ومزود بكاميرات حرارية، تتميز هذه الطائرات الاستطلاعية بالسرعة العالية. أيها السادة، نعم نشعر بالفخر في هذا اليوم، ونحن نرى هذا التقدم التقني يتحقق للقوات المسلحة العربية الليبية. يستخدم السادة رئيس أركان القوات البرية، وإلى سيدي رئيس أركان القوات البحرية، وإلى سيدي رئيس الأركان الجوية، وسيدي رئيس أركان الدفاع الجوي على هذا الجهد الذي يبذلونه حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من هذه الصورة الرائعة المشرفة، وبقيادة وتوجيهات سيدي القائد العام المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر. فللجميع التهنئة بهذه المناسبة، وكل عام والجميع بخير. Nine ku yang bi kuna funi ka do kloka aw ni chaga la jel gunyman an fuli ban la jabaga bela jini kerengena mulu mega na jaga bo Mauritanie aw kam me wakati we aw munu be fe ka an kuna funu soro sanga ani wakati aka groupe WhatsApp san filala aw se ka ni numero ko fali ngole ni oyi bi kono to ani kili mo ani kili binani bishegi ani nani hula condition fe wala ya sabu se ka do an groupe WhatsApp la abo bela jelen soro ni numero